51, 50, 2 minutes. Wala pa. Ready na? Start now! Ayaw? Bagay? Ano po nga yan? Kanina nagsasabi ka. Bagay? Ano ba? Coach ka ha? Lugar. Pagkain? Yes! Pagkain. Sa bahay? Hindi. Oo, pwesto? Baseball? Send mo kay Lucas. Ano Wait? Hindi. Barbecue? Hindi. Prutas? Ayan. Hindi, prutas, mangga. Kuya Bonjo, paborito. Saging. Paborito! Anita. Paborito, Kuya Bonjo. Igiling-giling. Igiling-giling mo hanggang gusto mo giling. Igiling-giling. Igiling-giling mo. Apple. Igiling-giling mo. Tama ka na kanina eh, sa labas eh. Wow, the fruit. Pwede. Prutas. Igiling mo pa. Prutas. 50 seconds. Igiling mo pa. Igiling, giling, giling, giling. Igiling, giling. Igiling, giling, giling, giling mo. Igiling, giling mo. Igiling, giling. Lemon. Wala. Popcorn. Hindi. Zero. 20 seconds. Igiling, giling mo. Igiling, giling mo. Suman. Igiling, giling mo. Pwede nga yun sa kalsada eh. Igiling, giling mo. Kalsada. 5, 4, Daya, ano? 2, 1, Ano-ano? Ano ba yan? Kaya wala